माँ कबे चा करिक अच्छा आज शुभ सकाल कौन पेपर सब बाहरी अच्छा वासुदेवपुर भद्रक चारि कांडबिंधा पोक बुढ़ी को खाई पकड़े शला देखुन न्यूज वाला एमती यार नहीं एपटे कांडबिंधा धान खाईगल को बुढ़ी नगेदी जॉइंट होगा जानीगलानी छि 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 एमती पेपर नेकुचंदी दीटा पेपर जोड़ीगला गाँ खबर टे पढ़ा गाँ विषय टे जाना जाजपुर पीतिपुर गाँव में विमल प्रधान पुओ धंड प्रधान विवाह कले आमरी धंड ना कौन तारी फटो बाहरी जा धंडा आमर मारस कर सेटेल होगा 1500 लोक बरजात्री खाए हुस ओडे एड़े मिछुआ अरे तुम्हें बाहागर को 5 जन अटोरे जाइल मु 6 जन बसिली बेली मत ओल्है दे कहल दादी तुम्हें घरे थाओ भोजी चतुर्थी दिन खाइब मत नेल ना अटोर घोषाड़ी बाहर करदेल एत लिखिच 1500 मु कौन जानी 1500 कौन तोला तार पेपर वाला चिन्हा अच्छी 5 टଙ୍କା देती 1500 बारिक 6 जन केते मिछ तू लिखबू मु कमती लोक न मु ठौरे कहीदेवी केते जन बाहागर को जाइल अरे आज पूरा आम धंडर चतुर्थी बाजा बाजिलानी पेकाली ढोलक सब तो बाजुची आजिकाली जो बाजा पेकाली से जो महुरी आउ कौन अच्छी आम टोका टे नियम जानी बेले ढोलक भलक तार जो खाटी दंडर तू कौन धड़ा षंड भाया माड़ी धंड दिने अधे ना बाहागर है दिन मत 140 थर नमस्कार कल मुंडिया मारुचु कथा कड़ा सुनाचन बढ़िया बढ़िया शशुर ठीक बाघर हाथ गंठी पड़िया जाऊँ बेदी उपर मो बो जिदी धरला सुनाचन ना कहला गोटे बाल्टी गोटे मग दियो बाल्टी मग सेटा कौन आनी कर अरे ताको झीटा आसी झाड़ा जीव कोठी आमर कौन पाइखाना अच्छी ना 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 तुम पाइखाना तुम चाल खंडे ना पाइखाना मार मु खाली जिद्दी रे बाई गल ना आउ धंड आज तो घंटा बो जिदी धइला ना आउ बापा एइडा मागी आनी पड़िसा खट्टा बइजी हांडी पाई आइथिले ओ खट्टा बइजी माछ माछ भजा हैनी से कौन आइले जा 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 बड़ बड़ हांडी नै गिरी खटा बसा दादा भोजी भात टाइम आज टे नुआ ड्रेस बंद पिंधि गले केते कुनिया मत लाई देबे दादा का खेलो अबे ये बा मो सानो साली सभा सानो साली आगु नै पळे नहीं दौत करे ना ना आउ से घटना कोन की हां चूड़ा बिस्कुट टे खाइयो ये खा दौनु सेट तो घरे हमर जान चूड़ा बिस्कुट नै ना तम टे बड़ को टिके चूड़ा बिस्कुट गोले खो दे बड़ हो आउ माछ हां सेगुडा हला हेलाई हमर बा खटा बइछ अरे आकु नै जा तबे खोई दियो चपला छिड़ी एला अठा मार सेट कर देली भोजी खायो जी बिना डाके आसीबो दंड मु जानि मते भारी भलो पाए दादा अच्छा उठ चिकन खाइबा ए कोची आटा नै पड़ू ये गोटा कोन यार आउ केते पीसी घरे अछि आउ 3 पीसी कोन 3 पीसी रेडी कर मु आसु सुन आउ गोटे काम करिवो 4 पीसी माछ जान दे दउ नाम आउ 4 पीसी बाउंस हां भलो साइज देखि आउ टेंड कपड़ा दिखन रखिता मु खाली आसे कोन मु कोन माने तू दादा ना टेंड वाला बाउंस फेर कलो टेंड कपड़ा कोन जानि छ गोटे एडजस्ट करी छुआटा बा आउछ टिके साहाଯ୍य करियो जा म रख हां जा 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 ससुर बो चेयर नै गला तापर आसी कोन छुआ को छाड़ देला खुआई दियो आबर बोधे सासु को लेके आसियो आओ जीवा खाइबा बदल होई जनी अरे धंड डाकी भले दादा हेला चल चल ना ना खाइयो हेनी आउ कोन टिके बड़ऊ को हेम दस्ताटा खाली दबो टिके मसाला छिचा तू जा से भीतर लेके जा आकु हेम दस्ता दिया रे चलो छुआटा तो एडजस्ट करू बाहाउची हो हो अरे धंड खाया को डाकी रे हां हां दादा हां खाइबो गला व्यस्त छ कि ना खाइबो गला काई खाइयो सबले होछ कोन एटा झियो पिलार तो हे एटा मो स्त्री रा ठीक है जो बड़ गुरो मु साड़ी आइछ तो ड्रेस चेंज करिया कहूची खंडे ड्रेस नै सेति भी नै हेति कि नै बा घर तले कोन अछि बाहालु छाड़ो एडजस्ट कर रे बाबू बाबू पुत्रडा कोन तो कहबो हो 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 रे हो खाया हला राखी हां घर अछि उठो ए बाथरूम जिन छोड़ा है सेगुड़ा कर नउजु एटा कोन की लोक बसी हम पिंडाटा सफा हबो अच्छा एटा नउज टिके दरकार अछि से तेल पड़ियो इंजन ने बाल्टीटा बा हमर नै
तो कौन अच्छी मानिया पड़ो ये गोटा ए ब्लैक एंड टीवी तुम आड़े कोड़े धंडो दादा घर एटा ना धंडो बोपा घर एटा मु निजे धंडो दादा धंडर सांग फोटो उठेको आसी जानु साडे उठो इठी कोला साडे उठेबा को म बैटरीटा के चार्ज बसि दउ दादा तांगर बसलोनी ताकर करंट नाही बा किछि नाही एटा रख एटा बैटरी बसेबो चार्ज जगी बसियो मु आगु जगी बसिबी आ भलो कथा कहू चाउ आर थरा आउटा बागर जाइथिली बिले नै गला तार मेमोरी कार्ड सब आ किछि पाइलनि से घर लोक तो भय बाडैले धंडो कहिछि पालोला दी ना से घर पालो फालो किछि नै पालो दाबे मना कर दो पालोटा काई पर्यंत नैनु पालोटा काई नैनु पालोटा काई दादा मना करियो हैं गोरे आम घर परिवार कथा दादा मना करियो दादा जानना मु केमि पाउ घंटे लानी गोटे पालो पई आछु हेडी लोक मते खोजछन सीधा तो जीवु बड़ कहबू पालो दियो नले खुड़ी भितर अछंती एटा कोन एटा बा कैमरा बैटरीटा चार्ज बसिनी काई फोटो मोर केमिति उठिबो सुनु गोटे काम कर मु पालोटा नउची तू गोटे काम कर दादा खाइबा रोम गोटे पुआ बागर एटी खाइबा बड़ो सिंदूर डबाटा कोड रहला कहलो ओ स्त्री कि ना कोन मला सिंदूर डबाटा टिके दरकार मोर गोटे साड़ी आइछ तो से बाई आई तार सिंदूर बिंदो नै गाधै की खोजुची मोटे जाई भितर नै जाय 500 टंकाटा सिंदूर पय नाही भोजी करूची त बापा आसंद एटा होजे मो दादा घर भलो घरटे करछथि भलो अच्छा तुम घरटा बापा एमति काई जरी पाल रे नहीं नहीं मोर से कि कौन कि मुझे बेसी इनकम टैक्स वाला मु देखो सुराट रे मोर एक्चुअली सूता फैक्ट्री तापर मु एमएमसी रे काम करछि ना ए जो ओलिया गोटा नहीं अच्छा सेतिर अछि तापर बेसी पैसा घर कर देले आखी दृष्टि आइ बा हबर 10-15 वर्ष पर मु घर करी झाड़ा जीवी तो दादा दादा के दादा धंडरा कुतली र र र र र र कौन र र र र र र र र नो 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 ससुर कहले झाड़ा जीवा हमर तो लाठी नहीं टिके लाठी ने खाली एडजस्ट कर सेटा टिके देला असर मारी नहीं सेटा हमर बहे असर पा जाय मोर गोटे साली भुवनेश्वर पाठ पढ़े सी आइजी सी असर पाउ डरुछ मु एटा मार देबी समुदी आसंतु 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 आपण गोटे आम कुणिया भलिया आपण बसंतु 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 आपण आगे बसंतु 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 आज्ञा समुदी बाथरूम सब प्रकार व्यवस्था अछि तुम जाय सिटी पेट शांति करी आस न दुर्गंध होउची छाड़ सिटी शांति करी आस तापर ए भूल कोन खाइतो सिटी आसिकी सफा सुतरा आला कथा बा जा ससुर पटू झियो ये बुढ़ाटा केमी देला मु गली से भाबुची देखुना टिके वर्षा हला झिपिझिपि वर्षा लागला बुझलो समुदी हां ओ समुदी क्लियर तो ओ के सुंदर भाବରେ झाड़े देला भारी शांति लागला सब भलो लाजे पाइखाने गोटा फैन लगौना बहुत गरम लागुची बिचड़ा बिंची भी दोना हो छाड़ बुझलो समुदी हां आ से तो गहଳି चଳି प्रबल सेठी गोड़ पकेयाକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ସହଜ ପାଲ ଘର ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି କହିଲ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବି ମତେ ତୁମ ଯୋଉ ଖଟ ଯୋଉଠି ପଡିଛି ଦେଖେଇଦିଅ ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ତକିଆ ଆଉ ବିଛଣା ଚାଦର ଟିକେ ଦବ ମୁଁ ଶୋଇବି ଆଉ ହେଇ ଚାହିଁଲ ବେଗଟାକୁ କହିବି ଜଇଁକୁ ଆଣି ଦେଇଯିବି ସେତିକି ନୁହଁ ମ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲ ଆଉ ଏଠି ରହିବି ସେଠି କେମିତି ଖାଇବି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ସବୁଦିନ ଟିକେ କହିବ ଅରୁଆ ନ ଟିକେ କରିଦେବେ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ ନାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ ଯଦି ପାରିବ କୋବି ଫୁଲକୋବି ତା ଗୋଟା ଟିକେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ ଆଉ ବଡ଼ିଚୁରା ଟିକେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବେ ଖଟାଟା ତ ସେଠି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଏଇଠି ଶୋଇବି ରାତିକି ଭୋଜିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଯିବା ମାଛ ଖାଇ तमे सिमिति कहीं हला ए नाही मु चक्कर पंप रे तो फुकी डी फुलुतली दादा ये हला सुशांत ये मेकअप दवा गाइज मेकअप टीवी रे दिए ओ टीवी रे मेकअप दियो बाबा से जा हम घर रे पुराना टीवी ताकू डी मेकअप दे दो दादा तमर खइचा कथा गला ए जो फालतू कथा गला टीवी रे माने ये फिल्म रे सीरियल रे मेकअप दोची फिल्म सीरियल मो बागटा जानना ना मो बागर की बळिया पिला मु तापर झियोटा मेकअप ताकू मेकअप न देला बेला सी रागी जाउछ हां मोर तो जानछ फेस ग्लो करियोनी मेकअप न देले हला तोर तो आपड़ा खाबड़ा मु नहीं नहीं से गोटे तरबुज बाटी फास्ट मो मुहर लगाउ अच्छा सेटा फास्ट तरबुज बाटी लगु तार खाली छोटे छोटे जिंस कोन टिके दरकार चेयर टे टेबल टे खाली एति रेडी कर मु झियो कानले एठी मेकअप हां ये तो दादा सब व्यवस्था कर दादा रहिले तू खाली कथा होता मु दादा संग मार चेयर टेबल सेट तुम जगह कोन दादा खाली बेडशीट टे दे माछ बजे माछ का आइले खटा बाबा होई खटाटा वर्तमान बइछ फुटिला हैला खाली बेडशीट रखिदा मास सुसा कथा होता हां हां
ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଖାଲି ଆଉ କଣ କଣ ବାକି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତମର କ'ଣ ଖାଲି ବେଡସିଟ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଚେୟାର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ହଉ ମୁଁ ସେତିକି କରିଦେବି ଦାଦା ଦାଦା ପାଣି ଢାଳଟେ ପାଣି ଢାଳ କ'ଣ କରିଦେଇ ହବ ନା ନା ସେଟା ମେକଅପ୍ରେ ଦରକାର ହଉ ସେଠି ଦାଦା ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ପାଉଡର ନେଇ ଆସିବ ଆମର ଗାମାସାନି ପାଉଡର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କେତେବେଳେ ଛାକୁ ନେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ କିଛି କହନି ସେ କୋଉ ବାହାଘର ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହୁଛି ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଇଛି ଆଉ ହଁ ଶୁଣ ପାଉଡରଟା ଆଣିବା ଭାରି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଗାମାସାନି ଏଗୁଡ଼ା ହବନି ନା ନା ସିଏ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଉଡର ତମେ ଖାଲି ଦୋକାନରେ କହିବ ମୋ ନା ସେ ଦେଇଦବ ମୁଁ ଏଇନା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଦୋକାନକୁ ଯିବି ହଁ ତମେ ପାଉଡର ଆଣି ନା ଏ ପାଇପ ବନିଗଲା ସେ ଭୋଜିରେ କୋଉଠି ନାଗୁଥିବ ନଉଥିବ ଶୁଣ ପାଇପ ନେଇଗଲା ପାଉଡରଟା ଆଣିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳତାଟେ ଆଣିବ ଭାରି ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇବ ନା ଗୋଟେ ହାତରେ ଲଗେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା ଝିଅ କାଳେ ହାତରେ ଲଗେଇବ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟା ଆଇଛୁ ବାହାଘରୁ ଭୋଜି ଲିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ତୁ ଆଇଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୋତେ ସେ ଡାକିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଆଣ ଗୋଟେ ପାନିଆ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛ ଦାଦା ମୋ କତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ପାଇପଟା ନେଇଯାଇଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ମଟର ନାହିଁ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ନବ ବୋଧେ ତ ମଟର ଖୋଲିକି ନବୁନି ୱାରିଂ ହେଇଛି ମଟର ଖୋଲି ସିଏ ମଟର ନବନି ଶୁଣ ଆଡଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛି କ'ଣ କରିବ ଶୁଣ ମୋ କତିରେ ମିରରଟା ଅଛି ପାନିଆ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ପାନିଆଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ପାନିଆ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବୁ ତୁ ଆଇଛୁ କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯାଅ ସେଇଠି ଟେବୁଲ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ ରିଆ ତୁ ହେଲୁ ମୋ ଶାଳୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦାଦା ଘର ଗଳି ଏଇଠି ହେଇଛି ବାଡ଼ି ବର ଗଳି ଖାଇବୁ କୋଳି ଲୋକ ତତେ ଦେଖିକି ମାରିବେ ତାଳି କି ପଦ ପକଉଛି କହିଲ ସେପଟେ ଦାଦା ଘର ଏ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ା ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ନା ନଜର କରିବେ ଚାଲ ଆମ୍ବ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ନାହିଁ ତାର ବାହାଘର ଆମ୍ବ ଖଟା ପାଇଁ ସବୁ ପୁରା ଗଛରୁ ନାଣ୍ଡୁ କରି ନେଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତା ଘରଟା ପୁରା ମୋ ଘର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ସବୁ ତ ମୋର ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟୁଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ନେଇଗଲାଣି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବାହାରିଛି ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ଦାଦା ଇଏ ବା ମୋ ଶାଳୀ ଇଏ ମୁଁ ବୁଝିଲି ହେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ା ଯିବ ବା ଛାଡ଼ା ଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଣିଛି କାହିଁ କହିଲ କ'ଣ ଭାଇ ଇଏ ବା ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିକି ଦୁଷ୍ଟିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଇଏ ମୋ ଶାଳୀ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତିଆ ଡିଟୋ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତିଆ ଆଠୁ କିନ୍ତୁ 1.5 ହାତ ହାଇଟ୍ କମ୍ ଛାଞ୍ଚ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚଢ଼ାମଡ଼ା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ କାହିଁକି ଇଏ କାହିଁକି ଆସିଛି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଦେଲ ରିଆ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ ନିୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରୀ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖ ହଷ୍ଟେଲରେ ବାବା ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁ ଶଙ୍ଖ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ଚା ପିଇବା ଆସେ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଏଜୁକେଟେଡ ନା ଏଜୁକେଟେଡ ଇଏ ଏଇନା ମାସେ ରହିବ ଆମ ଘରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଆଇଲାଣି ନା ମୋ ବାବୁ ଜାଣିକି ହେଇଛୁ ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ଆଇଲାଣି ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଥାଟା 4 ଦିନ ଆଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଇଲାଣି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାଘର ଦିନ ପିନ୍ଧିଲା ସେଉ ଧରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ହେଲା ଆମ ଚୁନୁଆନର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଥିଲା ତା ବାହାଘର ପରେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ସେଉ ଖାଲି ଘରେ ପୁରେଇକି ରଖ କିଛି ଗୋଟେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘର କରି କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନାହିଁ ତାକୁ ଚୁନୁଆନ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଅ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଦାଦାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବାଥରୁମ୍ଟେ ଅଛି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଗାଧେଇ ପଡ଼ ହେଲା ଧନ ତୁ ଏଇଠି ରହ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇ ଘରଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ରହ ଟିକେ ଶୁଣ ଇଏ ଗାଧେଇ ସାଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେବ ଜଳଖିଆ ଦେଲା ପରେ ସେଠି ଆଉ କିଏ ଦେବ ଜଳଖିଆ ଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆସି ଏମିତି କହି 18-19 ତ ଘରେ ପୁରେଇଲାଣି ଇଏ ଆସି 20 ଜଣ ହେଲାଣି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବାହା ହେଉଛି ତମେ ସେତିକି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ କି ଦାଦା ହେଇଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି 20 ଜଣଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଶୁଣ ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ ଫାଲତୁ କଥା ଗପନି ହେଲା ନହେଲେ ସିଆଡ଼େ ବଡ଼ବୋଉ କହି ବଡ଼ବୋଉ ଭାରି ରାଗିବ ହେଲା ଏଠି ରହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଶୁଅ ଆରେ ଇଏ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ଆରେ ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ସାମ୍ପୁ ଅଛି ତ ହଁ ମା କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଥୁଆଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲଗାଏନି ଡୋର୍ କିମ୍ବା ଲୋରିଅଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆଲୋ ମା ଆମର ତ ସେଇ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ନହେଲେ ସେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଘଷା ଆମ ପିତା ତଳେ ସେକୁ ମାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗାଧୁଆରେ ଏସି ଅଛି ତ ଏସି ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ନାହିଁ ଗଡ୍ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଗାଧେଇବି ଯେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଗାଧେଇବ ଇଏ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଇ ଯାଉଥିଲ ମା ଇଏ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବିଷ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇଟିଂ କରୁଛି ତ ସେଥି ମା ମରିବାକୁ ତ ବୋପା ଆସିକିରି ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା କୋବି ଭଜା ଖାଇଲାଣି ଚାଲ ସଡ଼େଇ ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ କହିଲା ଲୋରିଅଲ୍ ଡୋଭ ଆମ ଗୁନିଆ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ
ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାଳିକି ଆଣିଥିଲି ଏଠି ଟିକେ ଗାଧେଇବ ବୋଲି କ'ଣ ବେଜିତି ଅପମାନ କରି ବିଦା କଲ ସେ କ'ଣ କାନ୍ଦିକି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗଲା ଲରେଲ ଡାଭୁ କ'ଣ ଲୋରିଆଲ ସାମ୍ପୁଟା ବାବୁ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ଲୋରିଆଲ ସାମ୍ପୁଟା ଆଣି ପାଇଲ କହୁଛି ଏସି ୟାର ଶୁଣ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ କରି ଆ ପାଇଁ ଏସି କୋଉଠୁ ଆଣିବି କ'ଣ ସୁରାଟରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି ସେଠି ଏସି ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଘରେ ଏସି ଲଗେଇନା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତମର ଫ୍ୟାନ୍ ଆମ ଘରୁ ନେଇଗଲୁ ତୁ ଏସିରେ ଏମିତି ଶୋଇଲା ଗଲା ସେଗୁଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ତତେ ଛାଡ଼ ଦାଦା ଯାହା ହେଲା କଥା ହେଲା ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହିଦେଉଛି ଖଟଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇଥା ରାତିକି ଏଇଠି ଚଉଟା କରିଦେବା